हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशा आहे तुम्ही सगळी? असं तुमका तुमचं बरे आहे म्हणून मी बरे आणि गुड मॉर्निंग तुमका सगळ्या. आज भुरग्यांक हॉलिडे आहा, आज स्कूल ना तेंका आणि आज हॉलिडे आहा म्हणून ती चड म्हणजे सारखी चड गरमी जाता सारखी. असं आता मामा हुई स्विमिंग पूल घाल्या गे हुई स्विमिंग पूल आई साने तुम घाले म्हणून स्विमिंग पूल और आंधी म्हणून सांगितलं आणि आता चिकन दाखवते तुमका. चिकन हाडला ते चिकन हाडलें, चिकना मीठ बी लायन दवरला आणि आता हांव तें चिकन करपाक घाता. तेका म्हणल्यार हांव थिंगा भायर आसा, हांव हें घेवन येता, मिरसांग वयता, मिरसांग घालूंक वयता. मिरसांग चितेक कापात जालें, मिरसांग घेवन येता. आमी गार्डन दाखयता तुमकां. फुलयलें बरी गार्डन जालें, दशीण बरी फुलले इथे काल फुललोले, काल सकाळीं फुललोले, आतां मातशें रावले आणि चंय फुलले आयज तशें. आणि ते सायडीक रोजीस फुलले, एक रोजीस धाकटे जाले ते. आता हे मिरसांग काडा, मिरसांग काडयलो, मिरसांग जाले, मिरसांग काट कोत्ती हांव आणि काडटा मिरसांग आणि मागीर हितून मेळटा चंय आनी हाका घोसूं जालो मिरसांगेचो ते. ती मागीर जाता आनी तो मिरसांग पेज जायन मागीर बेंड जाता मिरसांग आख्खी हे मोठाय मोठाय तेचे ते आख्खे वयर वयर जाले सगळे. मोठे मोठे जाले ते काडपा जाय, नाजाल्यार न्हू कितें जाता ते पेज पोटाय आनी सगळे मिरसांगे हांदी मोड वयताय तेंचे. मातशें एक तुटून मुठी बरी ते लायट जाताय आनी वयर वयताय, वयर आहाय ते काडटा. थिंगा आहाय मोठे ना, ही जाल ना ते काडप न्ही, जालें तेच काडपाचें. जालें एक जालें पुरो चंय काडलें मिरसांग थंयतू मेळ्ळाय म्हाका आनी आहाय ते हांवें काडलो ना. बारीक आहाय, ना बारीक म्हळ्यार आनी असो आहाय मोठयले म्हळ्यार ते काडलो ना. चड जातले पुरो कित्याक ते न्हू हय पेज पोटा तेका लागून ते काडाय. आतां हांदी बी मोठाय तेंचे आनी चंय सुण्या गेलो हांवें वेस्ट करपाक आयला किटी लागून ते शिजोता. आनी आतां हांव तुमकां मागीर सारकें मेळटा रांदून बी. ते स्विमींग पूल घाताय स्विमींग पूल घाल म्हणल्यार स्विमींग पूल घाताय फुलोवपाक आयला. गरम जाता न्हू, चड गरम जाता सो तेका लागून आयज म्हळ्यार हॉलिडे आहा, स्विमींग पूल घाल्या. फुलयनाय गो मागीर फुलयले म्हणटा मेळटाय तुमकां मागीर. तो मोटर तेचो मोटर येता तेचो तो मोटर जॉयंट करपाचो आनी तेका लावपाचें. कितें जालें तो घाल न्हू तेका घालपाचें तेका आनी तो मागीर फुलोवपाचो. मनशां हाडला आमी फुलोवपाक, तो फुलोवन दिता आमकां. फुलाता जायत कितू वर्सान काडलो आमी, जायत दीस जाला न्हू, 5 लॉकडावना पयली काडलेलो. आतां 4 वर्सां न्हू, हय 4 तेच्या पयली काडलो तो. आतां कितू वर्सांनी आतां गरमी सारकी चड जाता जायना सारकी. आमी उदका लागून काडना न्ही तो कित्याक उदक येयना सारकें, आमकां मागीर रातिको बंद दवरपा पडटा उदक. आनी मागीर पयलीं कितें जातालें ती कोंबी बी आसा न्ही, ते कोंबी मेरकताले हांव बी मागीर तेका लागून हांव काडना म्हळ्यार काडया म्हळ्यार चड सारकी गरमी खातीर फुलोना पळय सामकी गरमी सारकी चड जाता आनी फुलोवप वता नाका वता मागीर उदक हें जाता गरम जाता. हेगे शिजोता हेगे जालें रेडी जेवण, मीठ घाता इल्लेशें आनी तेगे हांव रेडी करता पयलें मागीर आमगे जाता रेडी. जायना आसा भायल्यान मातशें कोत गेलोलें आसा केसरी गरमी जाता सारकी सोंसपा ना सारकी. आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा तें आख्खो फुलोयत बी म्हणटकच आख्खो न्हावपा बी आज आनी ती आनी बेगीन भायर सरपा न्ही स्विमींग पुलान, तेका लागून हांव तो स्विमींग पूल घालपाक सोदनासलें. आनी आमगे हिंग कितें जाता हिंग उदकाचोय बी प्रॉब्लेम जाता सो तेका लागून तो स्विमींग पूल तेसो उरलोलो आतां म्हळ्यार सारकी चड जाता प्रेशर मातशें फास्ट येयली सो आज म्हळ्यार घालया म्हळ्यार नाजाल्यार आमी कितें कोताय रातिको बंद दवरता न्ही पयलीं घातलेलो
आज आयज उदक मातशें आहा म्हूण तेका लागून म्हळ्यार घालया म्हळ्यार खबर ना बोतो घेता म्हूण उदक संदरपाचें आनी भरपाचो कित्याक भरपाक मातसो टायम वयता तेका व्हडलो आहा न्हू तो आनी मागीर तुमकां सारकें हांव तें उदक बी बॉयल म्हणटकच स्विमींग पुलान वयता तेन्ना हांव मागीर तुमकां मेळटा चिकन मीठ लायता थोडेशें तेका मॅरिनेट करून मातशें दवरतलें आनी मागीर चिकन करपाक घेतलें तेका ती स्विमींग पूल हें करता म्हळ्यार मातशें हांव चिकन हें करता जेवपा पासून दिसना गरमेचें सारकें गरम जाता सारकें मसाला घाललो मसाला घालता हितून मातशें करून दवरता मागीर हो बेश्टो हें सिंपल आंटिला मसाला कोथमीर बी कांय घालना तितून जिते कोथमीर बी कांय घालना बेश्टो हें घायला आल घायला लसूण घायला लसूण मातशें सुबेज घायल्या आनी जिते मिरसांग घायले आनी लौंग तिखी आनी कालाफुरा आनी हें घायला कितें आमगेलें सुक्या धनिया पावडर येता न्हू सुकी कोथमीर ती घायल्या जिते कोथमीर घायना आयज हांव म्हळ्यार तेश कोन्न करतलें हांव तेश कोन्न करता आनी मागीर आनी एक 4 कांदे घालता हितून आनी बेश्टें आतां हें कोनाय आनी उदक बी कांय घालपाना तेजें उदक मागीर सुटोता आपूण तें हांव मॅरिनेट करून दवरता आनी मातशें करून दवरतलें आनी मागीर हांव तें करपाक घेतलें तेका म्हळ्यार हांव मुगेलें उरलोलें काम करता कांदे बी कातरता होना बी घालता तेल बी मार आनी मागीर हांव तुमकां धाड म्हणटकच मागीर हांव मेळटा हांव कांदे कातरता आतां आनी हेचें गार्डन आसा 4 मिरसांग घातल्यो आनी ताळे गेले मुगेले मसालो ताळे गेलो म्हज्या हें काडून हेचें हांव कांदे आतां सोलीत ते आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा एक मातशें बरें जाता गार्डना समज कितें आहल्यार अशें करून घालपा मेळटा ना बी जाल जाल्यार कित्याक न्हू आज बाजरां हें खबर ना मिरसांग येताय ते जिते मिरसांग येताय ते भितर बी तेंची काडी आसताय आनी ते मागीर खबर ना अशें माजरान बी दुसरो टेस्ट बी दुसरो तिचो खबर ना भितर आख्खे बिये काडे आसताय वयल्यान ग्रीन आसता मिरसांग आनी भितर काडे आसताय बिये म्हाका मागीर तें बरें दिसना अशें हें करपा घालपा अशें आख्खे बी सगळे काळे जालो आसताय सगळे आनी एक वर्स आमगे थिंगा कितूली टमाट घालोली थिंगा पळय गेल त्या वर्सा न्हू त्या वर्साची चड टमाट जालोली सारकी टमाटां सारकी एक दिसा टमाट आमगे बरी जावं ना अशी खबर ना कितको म्हूण गेल त्या वर्सा सारकी चड जालोली टमाटां सारकी तितू टमाट जालोली आनी तितू बरी लागताली खावपा आमी गार्डनांतलीं घाता न्ही टमाटां आतां चोवपाचें हे पाटी खबर ना आतां पावसान चोवपाचें पावसान एक्चुली म्हळ्यार बरें जाता कित्याक रोयल्यार आतां कितें जाता ओतपोट न्हू सारकें चोडूय ओतपोट सारकें ओताचें मोटाय जाल्यार खबर ना घात तेंकां डेयली उदक बी घाता म्हळ्यार तरी पासून ती मातशें हें जाताय जाम पोटाय सारकी आतां काल पासून ती हें फुल्लोली ती पासून हें जालें मोव पडली रोखडी फूल फुल्लोली बरी दसणी फूल फुल्लोली ती आतां न्हिदली आयज म्हळ्यार 3 जालो ती सारकी आतां एक फुलोलां आयज आनी कोडे चोवपाचें पावसा आतां आनी पावसा झाड हाडूंक जाता आनी आतां आनी हाडपाना आसतली ती पावसा हाडटली कितें ती मोडटाय आतां तें आंब्या झाड पासून मातशें आमगे मेलें अशें मातशें मागीर मेळटा तुमकां आनी 1-2 टमाट घातले हितून बोल्लो हाफ बोलो ना ती वयताय न्ही करता चलो चलो थंय चल वच न्ही वच चल मेळटा चल नावाय चलय वयसान बोतो आनी बोतो तेदो म्हळ्यार बोतो तुम बसाय सुशेगाद टायम जाता मागीर बस गो कितें आनी बोतो वयसान व्हरपा जाय न्हू हाफ बोलता न्हीद सोमतें न्हीद गो लागतलें उदक तकली न्हू आतां हेंक येवपा जाय तुजें ना ना तुम थिंगाय मुगो तेंक थिंग उदक पिवपा ती सोदताय
सगळे आहेत इथे तुमच्या इथे स्विमिंग पूलात एक सायना बेगीन नावायन बेगीन बाय सोराय म्हणून कितें मागीर जेवपा जाय आनी ते एक पाट स्विमिंग पूलाक गेल्यार बेगीन बाय सोराय मुगे जालें जेवण शेती जाली आतां हांव वयतां जेवपा आनी मागीर मेळटा तुमकां चेकी न्हांवताय दोगांयनी आनी हांव वयतां जेवपा तुमी न्ही बरें मेळ्ळें उदक बरें मेळ्ळें तुमकां ना हांव येना हांव वयतां जेवपा पळोवं चोया तुका जाता जाल्यार हेळटा डुबकी मार आनी कितें भरपा जाय तो आनी वयतां डुबकी मार गो थिंग वयर बोले कित गो लागोलें कित लागोलें मार आवय बाबा सांग जाय पाया टुक आता मी या महीने गए मुका रसायन जाय ना ओके तुमकां एक चॅलेंज सांगता तुम कित कराय जाय तूं कोण मुगो भितर चोड बुडी बांदता तेका प्रायज हय 1 2 3 कोण पयली रावता तो पागा लियनरा ना टेबल नारा स्टार्ट करें 1 2 3 मार कोण पयली जाता जाता ना हे कोणा एल्सा कोणा 1 2 3 दोगांय बाबा बरा बसता 1 2 3 लियन रावता एल्सा जिकोले मार कित्याक गेलो तर तूं हांव वयतां गर्मी लागता ना आमगे ती स्विमिंग पूल आहे नापा आता हे हाय ना घाणी गो आईस घाल म्हणटा राव कांडे हाडून वयता थिंगा चिचोन सांगीन येता ना ना हांव जेवपा येयलें मुगे चिकन जालें रेडी हांव आतां जेयतां ती थिंगा नाच माताय थिंग मान न्ही हांव वयतां आतां जेवपा पोटा भूक लागली यो म्हण येयनाय थंय यो तेंगे जाय ही चेकना जाय ही तेंका खावपा कितें आहा चेकना चेकना जाय ही चेकना बोलो जाओ येता मागीर येता अगं तुम जेई नाही आता चिकन ना मागीर तुम स्विमिंग पूल मेळे करता इथे सगळी न्हांवताय मागचो हांव वचना भितर दाखव न्यू सांग पाऊस बादल बरसा बिजुली सावन तो पानी जिसु जिरोमा बजवानी मारियो ऐसा पूछ Yo Mario. Rara challenge ha. Challenge hara.
डान्स कर नमस्ते भाई बहनों, स्वागत है। पेश कर रहे हैं मम्मी का डांस। ओके मम्मी डान्स स्टार्ट चल 1 2 3 तेरी शरारत थी मम्मी अच्छा इला मम्मी का डान्स चल पेश कर रहे हैं। वो तू है डांस कर गाता तू भी करूंगा। चल गो जय जिनेंद्र। कर गो डान्स जेठाला झाला किती पता कर गो डान्स कर गो इल्ले किटी माँ काटो काटो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आता डान्स कर मोठा मग डान्स कर मग तू भी करा। चल स्टार्ट। ओके तू तुझे कांदा सांग। म्हणजे खाता तू तुझ्या त्या भोजपुरी मध्ये भोजपुरी कांदा फ्रेंड्स आमगेले जाले स्विमिंग पुलान व्हान आणि आम्ही आता स्विमिंग पुलांची भायर सरली शी हावपा लागले आमकां तेंक शी हायना म्हाका शी हावपा लागले हांव भायर सरलें उदक आणि आम्ही आता कॉफी करूं येता तेंची कॉफी करता आणि बरो फान जालो बरें हेळ्ळी बरी मजा येयली न्ही बाय हय बरें दिसतालें स्विमिंग पुलान बरें जीव बी थंड जालो ना सारको गरमी जाता ना थोडी सारकी जायना हाल पसून तुमी हांव येवपा ना आणि हांव आतां कॉफी करता आणि तूं पितोलें कॉफी आतां हांगा ब्लॉग एंड करता आणि आमगे ब्लॉग समज तुमकां लायक करता जाल्यार लायक करात शेअर करात सबस्क्राइब करात बाय